Konačno. Poslednji deo igrice. Ali ne i poslednji deo ovog serijala. Ako niste gledali prethodne epizode, možda se pitate koja je poenta ovog serijala i zašto ne veslam već mirno sedim u ovom čamcu na sred jezera. Ovo je serijal u kojem osvajamo achievemente i sve New Game Plus krajeve, a jedan od zadataka za achievement jeste da lutam u čamcu na Toluka jezeru čak 10 minuta. Tako da, pre nego što nastavimo dalje, imam dovoljno vremena da vam objasnim šta je sve u planu da se odradi tokom ovog serijala i šta smo sve uradili do sada. U ovih 7 epizoda imaćete prilike da vidite celu Silent Hill 2 priču i uživate u njoj, ukoliko je niste do sada gledali. Obišli smo svaki ćošak u igrici i pokazali tačno gde šta stoji i gde se koji item može pokupiti. Moje lutanje po igrici je ubrzano da vi kao gledaoci ne biste gubili vreme, ali je opet ostavljeno da znate kojim putem sam se kretao. Ukoliko želite da gledate moje prvo iskustvo u ovoj igrici bez ubrzavanja, na ovom kanalu imate ceo playthrough podeljen u 8 live streamova, u kome sam na kraju osvojio Inwater kraj. Ovde sam se odlučio da idem na Maria kraj i potrebno je da ispunim određene uslove kako bi ga osvojio, pa čak i u ovoj epizodi. Pored Maria kraja, u planu su da se osvoje i svi New Game Plus krajevi, što će se dogoditi u idućoj epizodi, a u ovoj moramo da pripremimo teren za sve te krajeve, gde ćemo sačuvati igru na određenoj poziciji i odatle ćemo je učitati još 5 puta i osvojiti ih jedan po jedan. Do sada smo uspešno prikupili sve neophodne iteme za ove krajeve, a neke od njih smo morali i da iskoristimo na određenim lokacijama kako bismo ispunili sve uslove koje ti krajevi zahtevaju. Ovo su svi achievementi koje ćemo osvojiti prelaskom svih tih krajeva. Pored svega toga, suština ovog serijala su najteža 3 achievementa u igri koje želimo da osvojimo, a da bismo to uradili potrebno je da pronađemo sve memose, strange photose i čekiramo sve glimpses of past u jednom igranju. Sve to smo uspešno sakupili do sada, a vi pogledajte prethodne epizode da saznate kako smo to uradili. Još nekoliko achievementa su u planu da se osvoje u ovom serijalu, a većinu smo već osvojili, kao na primer achievement za pronalazak motorne testere, za 50 eliminacija neprijatelja sa nogom, pucanjem u sve balone dobrodošlice u Woodside Apartmentsu. I evo, svakog trenutka čekam da osvojim i ovaj na jezeru. Do kraja igre ostaje mi da osvojim još achievement koji kaže da ne smem da eliminišem neprijatelja sa oružjem na daljinu. Nekoliko achievementa nisu u planu u ovom serijalu, već sam ih ostavio za speedrun u mom sledećem igranju. A ovo su svi achievementi koje sam već osvojio tokom mog prvog igranja u live streamovima. Prethodna epizoda je bila ubedljivo najteža do sada i mnoge stvari su se već razrešile. Doživjeli smo pakao sa Pyramid Headom i Marijom, sa Angelom i njenim ocem, a na kraju i sa Edijem koji je neslavno završio. Sada nam ostaje da pronađemo odgovore na Jamesova pitanja i završimo igricu. Podržite ovaj kanal jednostavnim klikom na like i pretplatite se besplatno klikom na subscribe, jer mnogo vremena je utrošeno na istraživanje, snimanje i editovanje ove igrice. Dobrodošli u 7. epizodu ovog serijala o Silent Hillu 2 pod nazivom Lakeview Hotel. Ohoho, osvojili smo i ovaj achievement, bravo majstore, svaka čast. 10 minuta otpadati na jezeru u čamcu je totalno glup achievement, ali šta ćeš, morali smo i to da obavimo, ukoliko želimo da pokupimo sve achievemente. A čeka nas još puno posla, tako da idemo dalje, idemo što pre. Ove epizode moramo da se skoncentrišemo vrlo dobro, jer imamo svašta nešto za odraditi. Molio bih te da se pomeriš, James, ne tamo. Skoncentrišite se ljudi dobro, pošto će ovde biti svašta nešto. Setup za sledeću epizodu, da pokupimo sve ono što treba, ona 3 glavna achievementa za memose, strange photose i glimpses of past. Svašta nešto moramo vam objasniti, tako da pazite dobro. Evo, tu smo.
Ok, odavde nastavljamo, malo smo drugačije započeli ovu epizodu, odmah sa achievementom, a ovde imamo takođe odmah za obaviti nešto, samo da vidim da li smo na pravoj poziciji. O da, ovo je posljednja destinacija gde ćemo ovo odraditi pre nego što uđemo u sobu 312. Tamo ćemo posljednji put iskoristiti ovaj Blue Gem, ali ne u ovoj epizodi, već u sledećoj. Za sada je to to. Znači, UFO ending, ovo je na doku ispred Lakeview hotela. Inače, ovaj Blue Gem smo pokupili u prvoj epizodi u Jewelry Store-u, da bi ga egzaminovali takođe u prvoj epizodi na krovu Soul Street Apartmentsa. Onda smo ga egzaminovali u trećoj epizodi u Rosewater Parku na Pieru ili isto ovako na ovom doku, gde smo sreli Mariju baš na tom mestu i na ovom doku Lakeview hotela, to je to i znači sledeći put u samoj sobi 312 u samom hotelu. Evo ovako, pre nego što nastavimo dalje, da napomenem šta imamo sve za sakupiti ove epizode. Sad me slušajte vrlo dobro. Za sve one koji igraju na New Game-u, znači ne na New Game Plusu kao ja što igram, nego na običnom New Game-u prvi put kad igrate, ili bilo koji drugi put, samo bitno da je New Game, vi imate da sakupite ovde još 11 memosa. Ja i svi ljudi koji igraju na New Game Plusu treba još 10 memosa da sakupe i objasnit ću vam vrlo uskoro zašto je takva situacija, samo čekam da dođem do te pozicije da razumete što bolje, da možete shvatiti i vizualno u čemu se radi, šta se dešava. Onda imamo 4 Strange Photosa i imamo 4 Glimpses of Past. Dakle, ovde u normalnom svetu ili ovom maglovitom svetu imamo da sakupimo 9 memosa, ili vi koji igrate na New Game-u običnom imate 10, a u Nightmare modu sakupimo 1 memo. Strange Photosa, znači ovde imamo u normalnom svetu 2 komada da sakupimo, a u Otherworldu imamo još 2 sličice sakupimo, jedna je na samom kraju pred finalnog bossa. I imamo 3 Glimpses of Past ovde u ovom normalnom svetu i 1 Glimpses of Past u Nightmare, odnosno Otherworld, i to bi bilo to što se toga tiče. Prvo što ćemo sakupiti jeste Glimpse of Past, veoma uskoro tu kad se popnemo gore, a pre toga ajde da obiđemo sve lepo kao po dobrom starom običaju. Nadam se da smo sve do sada obavili dobro kako treba, iskreno se nadam, po svoj mojoj statistici ja mislim da je sve ok. Ovde vam je mapa Lakeview Hotel Garden Map. Koliko ja znam ovde samo sakupljamo tu mapu, posle ćemo sakupiti i ostale. Ali eto, da ne bude da uvek promašujem te mape na kraju. Sad sam uspeo da ih uhvatim na prvo mesto. Ok, ovde smo obišli, znači s ove strane, ovde nema više šta. Da li ima možda nešto s ove strane, evo kao što vidite nema ništa. Znači ovde smo obavili, dobili smo achievement, aktivirali smo UFO ending i evo mapu smo našli, ovde neki posteri imamo i idemo gore. Možete se popnete ovde gore ili možete ovde gore, sve vam je jedno u suštini, isti đavo. Ovo jako podsjeća na Rosewater Park u suštini, ovo nije za čitanje, čisto znate, neko je zaboravio Jaws Luke i knjigu, ne znam da li će se ikad vratiti po nju, šteta što ne može se gleda kroz teleskop, ovo nije ništa, stolovi su prazni, nema ni sladoleda, sve je napušteno. E sad, dragi ljudi, idemo ovako sa strane, ovde imamo jednu kapiju, zatvorena, ovako sa strane ništa, ovde, takođe vrata zatvorena, to je kapija, i ne preostaje nam ništa drugo nego da idemo gore. This place hasn't changed at all in 3 years. Eto ti ga na. Nije se promenilo ništa, kaže. Evo imamo i gazebo neki. U gazebu municija, 5 metaka za handgun, very nice I would say. Ok, idemo pažljivo da ništa ne propustimo, da sve obiđemo. Svašta je bilo prethodne epizode, morao sam da vam obeležavam ponovo, čak nisam mogao da uđem na jedno mesto, pa sam vam pustio sa live streama da vidite kako izgleda i šta ima da se pokupi na tom mestu. I ovde vam je prvi item, rula jabuka. Rula jabuka koju nećemo iskoristiti u ovoj epizodi, već ćemo iskoristiti zrelu jabuku zbog Maria endinga, pošto mislim da je bitna za Maria ending. Trebalo bi da jeste, možda i nije, ali ne znam zašto bi postojalo 2 vrste jabuka onda. Takođe i Scarlet Egg i Rusted Egg na kraju kad se pobede 2 Pyramid Heada. Bitno iskoristiti Scarlet Egg, a ne Rusted. A ako hoćete Leave Ending, onda ja mislim da je bitno kontra. Ovo je nešto za pročitati. Dobro. Da vidimo gde se nalazimo trenutno na mapi. Čekaj, ja mislim da bi ovde trebao da bude neki Glimpse of Past, zar ne? Evo ga, sa ove strane vam je Glimpse of Past.
Eto, to bi bilo to. Prvi Glimpse of Past, znači ostaje nam još 3 u ovoj epizodi. Ok, nakon što smo to obavili, idemo dalje. Znam da bi tu trebao biti Glimpse of Past i ne vidim ga, ali u stvari iza, eto, začkoljica. Ovde imamo nešto da piše. Sorry for the inconvenience. I evo, sjelica koju mislim da sam ja pratio iz čamca. Mislim da je to ta svetlost, iskreno. Nemam pojma šta bi drugo bilo. Jedina sjelica koja radi. U svakom slučaju, ovde ne možemo proći dok god ne presečemo ovo. To ćemo kasnije uraditi. Ovde imamo neku rodu za pročitati. To bi bilo to. I idemo sa desne strane, još nismo ovde prošli. Ovde možemo da škiljimo. Ta sjelica će nam trebati, posle ćemo morati s druge strane da otvorimo i da dođemo do nje. Za sada je to što možemo da uradimo. I sada ovde imamo neke stolice i stolove, da li ima nešto na njima, nemam pojma. Ali probat ćemo i vrata. Vrata se ne mogu otvoriti ovde. Cveće, jako je lepa bašta, sviđa mi se. Tamo su nam očkrinuta vrata za ući, nećemo još ući, ajde da proverimo ostalo. Stolovi prazni, ova vrata su zaključena, ali posle se otključavaju, koliko ja znam, i mislim da je to. Da, zaokružili smo sve, ljudi. Idemo na glavna vrata, to je to. Ovdje je interesantno, kaže Special place spark fires at ti. I piše welcome back, nije welcome, nego welcome back, kao da je poruka za nas. Get inside. Malo mi štucka ovdje, ne znam iz kog razloga, ali nije strašno, nadam se neće biti problema. U svakom slučaju, ovdje bi trebalo da imamo mapu, jeste. Da, piše 312 sobi na 3. spratu, waiting for you, znači to nam je glavna tačka, idemo ka njoj, ali dok dođemo do nje treba svašta proći. Evo ovako, dragi ljudi, pre nego što odemo bilo gde, možemo otići odmah dole, pošto nema šta puno u basementu za sada, većina stvari je zaključano. Ovde još uvek ne možemo proći, ovde ćemo proći s druge strane. Lift ne radi. Ovde do kraja nema ništa, vrata su blokirana. I ovde se samo može ući i tu nam je prvi memo. I nema ništa drugo osim toga, kao što vidite, tako da ćemo pokupiti memo. O da, fireplace, to ćemo morati da otvorimo, tamo će se dešavati raznorazne stvari. Flip, nema ništa. Odlično, pokupili smo i ovaj memo, također obeležio je verovatno fireplace i idemo dalje. Što se tiče mape, možemo pogledati evo kako je stanje u basementu, tako izgleda za sada, posle ćemo ići i drugim delovima, za sad je to što se tiče basementa. Idemo dalje. Ovdje smo pokupili šta smo imali. Lost and Found je ovdje zaključan, to nam je jako bitna soba. Information room, tu možemo ući, imamo save point. Ovdje također imamo memo i to će biti drugi memo u ovoj epizodi. Nazad nema ništa, obeležiti to. Ok, to smo odradili. Ovdje imamo, da li ima još nešto možda u šanku, ovdje nema ništa, imamo save point. Ovdje imamo ključ za 312 sobu, baš ono što nam treba, i imamo ključ za muzičku kutiju koju ćemo da rešavamo, to je zagonetka u ovoj epizodi, glavna zagonetka. Tako, sad, što se tiče ovoga, ovo je veoma interesantna stvar. Sad ću vam pokazati o čemu se radi na mapi. Dakle, ova soba, kad igrate na New Game, običnom New Game-u, je zaključana i ne možete otključati, ne postoji način da se otključi. Znači, otključana je isključivo na New Game Plusu, zato što sadrži dokument i clue, odnosno sadrži broj 1 koji nam je bitan za jedan sef koji se nalazi kasnije u igrici, kasnije ovde u hotelu, koji trebamo da otključamo za stillness ending. Sad neću ništa previše da pričam o tome, pričat ću u sledećoj epizodi kad budemo rešavali stillness ending, kako se dolazi do svih šifara. Veoma je slično kao odgovori na pitanja za kviz u liftu u Brookhaven Hospitalu. U svakom slučaju, ovo nije jedina prostorija koja je bila zaključena i koju sam se pitao kako se otključava. Evo sad znam da se otključava na ovaj način, znači New Game Plus je rešenje. Ali postoji još jedna prostorija koja je zaključana i nikad nisam mogao da uđem u nju i želim da vama postavim pitanje, sad ću vam pokazati koja je u pitanju. Bila je prošle epizode. Evo ovako, ovde levo gore je bila prostorija koja je zaključana i ne postoji šansa da se uđe u nju, barem ja nisam provalio kako se ulazi u nju. To je u prizonu Cornless Ox section. Znači u Toluca prizonu, drugi sprat, evo obeležio sam vam ovde da znate o čemu govorim. Ako neko zna kako se ulazi u nju i da li može da se uđe i da li je nekad ušao, napišite mi dole u komentarima. Pošto ovo je jedina prostorija koja ima tu ravnu liniju koja govori da može da se otključa prostorija na jedan ili drugi način, ali u stvari nisam našao ni jedan način. Nije ono
kao ova krivudava linija, kao što imamo ovde pored C6 recimo. Kad je krivudava crvena linija, onda znamo da ne možemo da uđemo nikako u nju. Tako da, ako neko zna nešto o ovome, napišite mi u komentarima, jako sam znatiželjan, to me jedino muči. Da li je greška Bloober tima što su stavili ovako, ili su eto tako stavili čisto da razmišljamo o tome, u stvari nije ništa, ili su zeznuli, ili su namerno stavili, šta vi mislite, ili možda može da se prođe nekako, ali ja nisam provalio kako, na internetu takođe nisam našao ništa o tome. Ok, toliko o tome, a u ovoj prostoriji imamo clue, kao što sam rekao, za stillness ending. I u pitanju je u stvari ova desna četvorka što piše. To će nam trebati za sef, ali sve ću vam objasniti sledeće epizode, neću sada da gnjavim. Nema potrebe za tim. U svakom slučaju ovde imamo spisak gostiju ili tako nešto. Imamo, evo kao što vidite, JC na sredini, četvrti od dole ili peti od gore. Kaže paid in full. James je sve isplatio što se tiče korišćenja sobe 312, pretpostavljam. I to bi bilo to. Znači, ovo nam je bitno, u stvari ova brojka. Ostalo ću vam pokazati, kao što rekao, u sledeće epizode. I to bi bilo to. Da li u ovoj prostoriji ima još nešto? Nisam siguran, a ova vrata ne mogu da se otvore. Dobro, ok. Ako je to, onda ćemo sačuvati, ovde ćemo čuvati na više mesta, bit ćemo jako pažljivi, ništa neću da overwrite-ujem, ali 2 save-a će nam pogotovo trebati i objasnit ću vam kad dođemo do te tačke, šta kako. To bi bilo to, sačuvali smo. Takođe, ko je gledao prethodnu epizodu do samog kraja, ostavio sam jedan after credit scene da se malo nasmejete, tako da to vam je hvala zato što ste ostali do kraja epizode. Ne znam da li ćemo biti i u ovoj epizodi imati tako nešto, ne verujem, pošto je ovo kraj, ali eto, čisto da znate. Ovo vam je zagonetka, muzička kutija, to možemo i da otključamo odmah u suštini. I tu treba nađemo 3 figurice, 3 princezice, da li Snežana, uspavna lepotica ili Alisa, nisam siguran, i mala sirena, tako nešto. Ovde zvonce ne radi, tako bi ga zaveknuo. Ovde sa strane nema ništa. Možda bi mogli razlupati ovo. Manijaci, jel? Što da ne? Zašto bi sad prekidali tako nešto, tako neki ritual? Evo metak. 5 handgun ammunition. Fireplace, ali nije ono što nam treba. A luggage. Ovde na šanku nema ništa. Ovde bočica na stolu. 71 bočica, 38 sirinđa. Ući ćemo u šank da vidimo da li ima nešto. I ima. Ključ za 102. Excellent. Počeli smo skupljamo ključeve. Pošto smo u hotelu, to je logično. Dalje ne vidim da nešto može još da se pokupi. Ovde možete popiti kafu. Ovde ima za razvaliti. I ovo je prolaz u stvari za Lost and Found i sad ću vam objasniti veoma bitnu stvar. Gde se nalazimo trenutno, otključat ćemo ova vrata levo. Znate da možemo proći, ovde imamo handgun ammunition i to 4 metaka. Otključati, to je cool. Sad ovako ljudi, ovde je začkoljica, ono što sam vam pričao na početku. Ovo je item za rebirth ending. Prošle epizode smo u Historical Society pokupili predzadnju stavku, ovo je zadnja stavka, ali ukoliko je pokupimo, onda idemo na rebirth ending. Znači ne smemo da pokupimo ovaj item. O čemu se radi? Na New Game-u, običnom New Game-u, znači ne na New Game Plusu, ovom što ja igram, na ovom mestu ćete imati memo. To je ono što sam pričao na početku. To je taj 11. memo ovde u ovoj epizodi bi bio. Međutim, mi smo taj 11. memo umesto ovde pokupili još u 3. epizodi u Pete's Bowl-orama. Ako se sećate kad smo otvarali sef za Bliss Ending, smo otvarali sef i tamo smo našli Rusted Key. Pokazat ću vam u editingu gde se to nalazi i sve da znate. Znate da sam se pitao ko je gledao 3. epizodu zašto je ovaj dokument bio ispod ključa, još jedan dokument, a nisam ga imao nigde obeleženog da ga treba pokupiti. Na New Game Plus taj dokument se skuplja umesto ovog. Ukupno u igrici treba da imate 68 memosa. Dakle, ako igrate na New Game običnom, onda vam je ovde memo. Ako igrate na New Game Plus, onda vam je u Pete's Bowl-orama u tom sefu taj memo pokupite obavezno, on se računa kao 68. memo. Ako ga ne pokupite, nećete osvojiti achievement za memose. A sve memose treba da pokupimo u jednom igranju, tako da nema posle ponovo učitavanja igrice i vijate taj memos
koji niste pokupili, pa kao to važi, ne važi. Znači u jednom igranju moramo da imamo 68 memosa. Tako, znači ovo nećemo sada uzimati, ovo ćemo uzeti sledeće epizode, ja ću napraviti save point i vratit ću se po to i pokupit ću i onda ćemo ići na rebirth ending. Eto, to smo sada rešili. Znači od ove tačke sada i vi koji igrate na New Game-u i na New Game Plusu mi što igramo imamo isti broj memosa do kraja da pokupimo. A do sada smo pokupili 2 memosa u ovoj epizodi, tako da ovo bi bio 3. memos za ove koji igraju New Game, običan, tako da nam ostaje do kraja epizode još svima nama 8 memosa. Eto, to sam vam objasnio, to se tu nalazi, idemo dalje. Nadam se da vam je jasno šta pričam. Znači, mnogi su zbunjeni povodom ovoga, ja sam zbunjen i ja nisam siguran da će ovo upaliti, ali iskreno se nadam, jer ako ovo ne upali, onda bi morao da igram ponovo sve da skupljam od početka memose do kraja. Radije bi se zveknuo u glavu nego što bi to uradio. Nemam pojma šta da kažem. Ok, ljudi, to smo sad sve obavili. Takođe, imamo ovde vrata, ovo nisam proverio, ali ta vrata su trenutno zaključena. A sada ćemo ići da se nađemo sa Lorom i Lora će tu da protrči bez ikakvih problema i onda ćemo moći i mi. Sva ova vrata su zatvorena, ovo čak mi ne da obeležim. Ovde je closed, sorry, ali ajde da obeležimo, da znamo na mapi. Ovde kao što vidite isto nema prolaska. Ovde sad kad budemo sa Lorom pričali, onda ću da nestanem kao i uvek. To bi bilo to što se ovoga tiče. Trebalo bi da se čuje muzika, ali se ne čuje muzika, nisam je čuo barem. Ovde imamo memo, ljudi, ajde pre nego što se susretnemo sa Lorom. Ne, ovo nije memo, pardon, ovo je samo nešto što bi možda Jill Valentine odsvirala na klaviru, ja stvarno ne znam kao James. A memo će onda biti verovatno pismo koje nam je ona dala, Lora, a to će biti posle animacije. I'm not sure, da ćemo vidjeti. Did I scare you? Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here. Isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Want to read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura. How old are you? I turned 8 last week. That means
Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, there kind of was this other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Dakle, to je bio dokaz da Mary nije umrla pre 3 godine, već neposredno negde pred početak ove igrice, možda nedelju dana pre toga, ili tako neki trip, nemam pojma. U suštini, eto, James je sad to saznao, a što se tiče ovog letera, sad ćemo vidjeti da li je to taj memos, izgleda jeste, to je to. Sve u svemu, ovo vam je novi memo. Dakle, kao što vidite, imamo 3 memosa koje smo pokupili ove epizode, znači imali smo do sada 58 memosa sve ukupno i ova 3, to je to, znači 61. Dobro, to smo rešili onda. Dakle, ovi što igraju na New Game običnom, oni bi pokupili 4. memo u ovoj epizodi, a meni je 3. Ali to je to, eto da znate. Sada smo ljudi na istom, sada i vi što igrate na New Game-u i na New Game Plusu, isto imamo da skupimo. James, jel znaš ti da odsviraš nešto, a da nisi Jill Valentine ili Rebecca? Eto, možete da odsvirate i ovu divnu pesmičicu, tema Silent Hilla 2. Ovde dalje ništa nema za pokupiti osim tog memosa, znači taj memos nam je Laura dala, ne skupljamo manualno, nego automatski, nakon animacije. Ovo nije memos, znači to smo probali, idemo dalje. Laura! Ode ona na ona vrata koja su bila zaključana. Samo jednu stvar. Inače ovde imamo sličicu koju je Laura nacrtala, pa sam se vratio da vam i to pokažem iz nekog razloga. Eto da obeležimo i da smo to videli. Evo idemo nazad. Soriška. Što se tiče ovih vrata, to nisam isto proverio. To je to. Sada ćemo da bacimo pogled na mapu, da vidimo o čemu se radi. Gde smo stali i šta se dešava. Znači evo, obeležili smo sve lepo, gde se može proći, gde ne može. Ovde iz gift shopa ne možemo da prođemo u tu malu prostorijicu, niti u restroom. A u stvari u restroom možemo da prođemo. Sad ćemo da vidimo. To je nešto što nisam obišao. Viš, dobro sam vidio. Gore na drugi sprat još nećemo ići. Restroom je prazan, inače koliko ja znam na live streamu kad sam bio, nije bilo ništa. Nema razloga da James gura ruku ovde. Kao što vidite, prazno je sve. U lavabojima nema ništa, u sušarama nema ništa, to je to, znači bezvezan ulazak i nema prolaz dalje. Eto, sad možete da vidite gde se nalazimo, znači u gift shop taj ne možemo ući. Odavde, ljudi moji, idemo da sačuvamo. To možemo overwrite-ovati. Sad kreće šizenje. Nadam se da ste spremni. Kad joj, znao sam da si tu. Eto mi malo nije jasno zašto su sad stavili ovog kiselog u normalnom modu, obično se pojavlja u Nightmare modu. Da uzmemo metke, ovdje imamo 4 handgun ammo i da bacimo pogled na mapu. Ništa, idemo redom, znači levo imamo 101 i 102, tako da to ćemo da obiđemo odmah. Za 102 imamo ključ, a ovo će biti 101, tako da ajde da obiđemo to.
Da li ima nekih spodoba? Pretpostavljam da ima. Desi. Ali ne mogu uvijek kroz vrat. Ajde, izađi. I ovako mrzim iz prve da te udaram glupača. Fioka prazna. Toalet, ne može se ući. Morate da pazite, ove lutkice su ovde svuda, znači naravno da su lutkice svuda. Što se tiče ovoga, ovo je nešto za pročitati. Vrata terase zatvorena, fioka ima ništa, which is stupid, tako da završili smo sa ovom prostorijom. Sad, imamo ključ za 102, a također imamo ovde da prođemo dalje. Ovo ćemo otključati. Anybody home? Syringe, 39. Toalet, zaključan. Što zaključavate toalete koje imam je đavo bre? Ovamo fioka, nema ništa. Medved čuva očicu za mene, baš ti hvala. Nadam se da ovaj medved nema igličicu u sebi. Ovde je rifle 3 rounds, nicely done, nema terasa. I ovde ima shotgun shell 4 komada, boga mi. U krevetu nema nikog. I to bi bilo to što se tiče ove prostorije. Idemo dalje. Ono što nama treba je 104. Sad, idemo ovom. Gde se tačno nalazimo? 103. Sad ćemo vidjeti da li može da se otključava ovamo s druge strane. Imamo također terasu. Pre toga naravno da proverimo da li ima uštekane lutkice. Dobro. Bože, propustio sam jedan ormarić i u prizonu, to sam vam obeležio. Baš tamo gde sam se zbunio oko onog zida gde je ona sestrica prošla pa ja nisam mogao. Ok, ovdje smo otvorili vrata, to možemo obeležiti da je otvoreno. Ovdje je kafica neka. Televizor. Što se tiče fioke one, vidim da ima bočica. 73. Ovamo, prazna fioka. Terasa. Ovdje nema ništa. Vrata zatvorena ovdje. Vrata zatvorena ovdje. Vrata zatvorena ovdje. Vrata zatvorena ovdje. A nama treba, u stvari, previše smo daleko otišli. Znači treba nam 104, tamo imamo sličicu. Vrata su ovdje zatvorena, naravno ovdje su otvorena. Kako stvari stoje ovdje? Čuli smo nekog, zašto mi štuca igrica pobogu. Primetio sam da Laura nema linije na kosi, mislim ne onake linije kao što je imala. Da li su pečovali ili ovdje je to tako, nastav. Municija za handgun 4 komada. Vrata. Opa! Ne znam zašto, ali ovdje te apsolutno nisam očekivao i ne sjećam se da nisam bio u ovom toaletu. Ali radio mi šušti žešće. Vidimo šta ima ovdje, prazno. Ništa, sad ćemo izaći da vidimo šta to krči koji đavo. Ovdje imamo fioku u koja nema ništa. Baš lepo sve vidimo. Gde si, bratanče? Pa jeb život. Da li je moguće da si se našla tu kozo jedna? Svašta. Ok, ajde idemo unazad da vidimo šta smo propustili. Znači 105, 105 ne može. I 104 tu treba da ima sličica. Znači mora da me udari kozica jedna, pa to ti je. Koliko je mrak, ne vidim ili ima ili nema nešto, valjda nema, ne vidim ništa. Što se tiče lutkica, ne vidim ništa. Osti ih zabili, brate mili. Ok, ajde da vidimo toalet. Kako su je zavukli u toalet tamo, pa to je nevjerovatno. Ovdje imamo municiju za rifle, 2 metka. Šta? Ok, ovdje, evo je sličica, ovo je prvi strange foto u ovoj epizodi. Aftermath, tako kaže, flip 21. Ok, ljudi, to smo rešili, pokupili smo tu sličicu, sad tek imamo kasnije negde, kad budemo izlazili iz podruma, to je daleko, još uvek, prazna fioka. Dalje nema. Sad što se tiče ove prostorije pored, očigledno ne možemo ući. To je 105, ne postoji šansa, sve je zatvoreno. Ono što dalje ćemo pokušati jeste ovaj storage room, imamo utility room i imamo 107 koja mislim da je zaključena, to se otvara tek kasnije. Za razvaliti ovdje nema ništa kao što vidimo, čak nije iz toaleta. Idemo dalje. Sad, storage room. Znači ovo je zatvoreno. Gde nam je storage room? Evo ga. Ali čekaj, ili ste nisam već jednom ubio, brate? Koji si ti sad? A da, ladno se diglo i opet, kako je to simpatično. Marš. Ovdje možete razvaliti čisto radi reda. Storage. Ne, ništa toga. Ništa, idemo dole. Ovdje imamo fiokicu koja je prazna. Ovdje su vrata razvaljena, u stvari odatle smo došli preko terase. Sad. Levo nam je, to je ta 107 koju, da, treba ključ. Što se tiče fioke, prazna je. Tako je, znači ovo ne možemo sad da otvorimo, znači to tek kasnije, ali smo to mi obelažili, jesmo. I imamo utility room, ovdje da li ima nešto po stolicama, prazno. Utility room, koliki telefon, bok te mazu, stariji od halo govornice. Ovdje su meci, 3 metka za handgun, pepeljera za zapaliti i imamo ključ
Ovo je Sunrise Wing Key. Koliko ja znam, to je za drugi sprat za krilo. Za otvoriti jedan deo. Pročitati. Ovo je nešto vezano za biljke, nemam pojma iz kog razloga šta se dešava. Možete da teoretišete pa da mi pišete u komentarima. Ili teorišete, kako se kaže. Uvaži. Ok. To smo izrešavali i ovo je onaj izlaz napolje u suštini koji ćemo sad otključati. Sad možemo prođemo, ako se sećate, vrate koje sam rekao da ćemo otključati posle. Sad ništa, u suštini došli smo ovde da napravimo krug. Takođe možemo sačuvati pre nego što odemo na drugi sprat. Inače moram često da čuvam, ne samo zbog toga što se bojim da ću izginuti ili nešto zeznuti, nego zato što mi OBS puca pa dešava se da moram da ponovim igricu. Bolje da ponovim što manje moguće. Hajde još jednom pregledamo ovaj prvi sprat. Znači sad smo obišli sve što smo mogli, posle ćemo se vratiti da otključamo 107 i u suštini to bi bilo to. Sad idemo na drugi sprat. Ovde možemo da provjerimo, eto opet vidimo tu lampicu, ne znam iz kog razloga. I šta tu treba tačno da vidimo? Ovde nemate ništa, idemo dalje. Ovde pretpostavljamo da otključavamo, tako je, Sunrise Wing Key. Pre nego što uđemo tamo da vidimo s ove strane što se dešava. Ovde vrata ne možemo otvoriti, ovde isto elevator ništa. I ovde su, ovo krilo je zatvoreno, znači tu ne možemo da prođemo. Jedini način je ovam. Sad, šta tačno imamo, nisam ni gledao drugi sprat. A na drugo krilo se lako dolazi tako što se preskoči ovamo kroz clock room i ide se skroz levo. I imamo ove lutkice koje se pentraju gore, one će nas posle napadati. Da, viš, beže sve od mene, glupače. I imamo gore da se pentramo, navodno, a u stvari ne možemo da se popnemo. Gde su one prošle kroz ovu rupu, a? Veoma zanimljivo. Mrzim te lutkice što se pentraju, ali ajde, šta ćeš? Iz dna duše ih mrzim, zato razvaljujem sve okolo. Ovde je zaključano, ovde je zaključano. Ovdje imamo za rešavati zagonetku u suštini, to možemo rešiti odmah. Pokupit ćemo ove knjige, treba da imamo 4 knjige i mislim da se rešava isto kao i na standardu, nisam siguran, vidjet ćemo. To je to u suštini, ovo je 3. knjiga, ovo je save point i 4. knjiga. Ovu sliku kad gledate, tako treba da podesite knjige, samo da zamislite kao da se vidi u ogledalu, znači malo kontra. Ajde da probamo da rešimo, neko je ostavio slušalicu. A sad ne znam tačno koja je koja ovde. Mislim da je ova ptica, ako se ne varam, ona ide tu. Ovo ide, ja mislim, tu. Love, nisam siguran da li ovo obrnuto ide. Jeste. Znači, levo gore anđeo, desno ptica, levo je onda bik, a desno je love. Tako se rešava. Ok, ovdje imamo memo, to se računa kao memo. Ne može da se čita ništa, može da se flipuje, ali nema ništa. Tako da obeležit ćemo ovo kao memo. Eto, a da bi se uverili da je to memo, evo pogledat ćemo i stoji u memos, kao što vidite. 4 komada. Imamo još jedan potom memo. Ukupno imamo 3 u ovoj prostoriji. Također ne može ništa se čita, to su kao neki dokazi gde se šta nalazi. Nazad nema ništa. To će biti, znači, 63. memo. I ovo će biti 64. The Clues. Također ništa za pročitati, nema ništa nazad i to bi bilo to. Dakle, ovdje smo na drugom spratu pokupili sve memose, bilo ih je 3 komada, na drugom spratu nam ostaje, koliko znam, još jedan Glimpse of Past, ali to je na levoj strani, u 212. Ovdje ovo koferče ćemo da otvorimo posle, mada znam šifru sada, ali hoću da vidite kako treba doći do toga. Ovdje treba nakačiti novu sijalicu, a pre toga je ofarbati u crvenoj boji koju treba otvoriti tu crvenu boju sa nekim otvaračem i to treba sve naći, tako da, jep. Ovo prvo izvučete i to je to. Dok ne nađemo sijalicu i sve ostalo, ništa od toga. Znači vratit ćemo se ovdje. Bitno da smo rešili memose. Da li sam gledao fioci ovdje? Nema ništa. Idemo dalje, ljudi. Ovdje možete sačuvati i ne bi bilo loše. Ok, ovo smo sve rešili, idemo dalje. Ok, znači odavde smo došli, da vidimo šta kaže. Ovo je sve blokirano, znači ići ćemo sada pravo pa levo, da vidimo te 209 i 210. Ovdje su vrata blokirana, a ovdje da li može nešto, neka interakcija, ništa. Ovdje imamo neki zapis. Mislio sam da je ovo šifra za nešto 1207, međutim nisam skontao da je šifra ni za šta. Ok, neko plakanje, nešto. Ajmo da vidimo skroz ovamo do kraja. Fioka nema,
Ok, znači došli smo do kraja, idemo sada levo, slično kao na prvom spratu. Da probamo 209-ku. Fioka, prazna. 209. Ok. Oh je, kako si me pogodila kozica jedna. Baš lupaču jedna. Previše sam rano dodžovo. 4 metka za handgun. Man, lutke. Toalet, ne. Znači ovdje smo samo ušli za handgun ammo, a? That's stupid. Ajmo dalje. Ovamo skroz do kraja. Ne vidim ništa. Ovo je zatvoreno. Ok, 210 zatvoreno, sada idemo dalje. 208 isto je zatvoreno, 207 nismo probali. Idemo, znači, pravo pa levo. To je bilo 208. 207. Također, čekaj, zar nemamo ključ za ovo, nemamo? To se otvara vjerojatno s druge strane. 206 može, eno tamo kiselaš. Ćeš doći, pošto verujem da ima lutkica neka koja ovdje nije, a? Super. Kad nema, onda nema. 206 ti ili štekaš neku lutku? Ne vidim. Kaka si, krmača. A čekaj, da je onaj drugi lik. What? Šta je u toaletu? What? Zar nije bio kiseli unutra? A, možda je prošao ovamo. Da. Kakav trip, čovječe, to nisam znao da može. Znam da sam vidio kiselog i jedan put lutkica. Kakvi su to smene, bre, kakvi su ovo taktike, ljudi. Kupatilo, nema ništa ovdje gore. Toalet. Gledaj što su pravili ove labudove od papira. Sviđa mi se. Što se tiče ovoga, prazna fioka. Krevet ništa. Neko je pio kafe. Fioka, prazna. Kiselaš. Šta? Ovo bi trebalo eksplodira, brati. Nisi eksplodirao, zašto? Ajmo još jednom. Ok, jako ste mi uvrnuti sa ovim, brate. Ne znam šta se dešava, bre. Zašto to radite? Ok, gdje nas ovo vodi? Ovo nas vodi u tu 207 koja je bila zaključena. Let's go. Ovdje smo pokupili rifle rounds, 3 komada. Fioka prazna ovdje. Isto neko pije kafu. Ovo je prazno, to može otključati, jeste. Šta se dešava u toaletu? Ništa. Tu imamo mapu, tu možemo izaći, znači ništa posebno. Ništa, idemo napolje. A sad šta kaže? Idemo pravo pa levo na 204 imamo i ovamo u suprotnom pravcu. Pa koliko vas je više, majkiti? 204. A ti si se digao? Što se dižete, brate? What? A, super. Ajde, dođi vam. Kao sad će pukne ovaj što je običan. Sve se izmešalo, glupavo. Ništa, ajde da prvo vidimo 204. I ovdje ima neko. Fioka, velika prazna, nema ni gaće čak. Zašto glumiš poze? Ovamo, ne vidim nešto sakriveno. Handgun ammo, 6 komada, televizor. Možemo televizor da istjepamo? Gle, možemo. Kao u televizoru se nalazi ono, ne znam ja šta. To nisam ni znao. Redko kad sam koji televizor uništio. To sam saznao u ovom serijalu. Bočica u fioci, 73. Ništa, ostaje nam da pogledamo da li ima još toalet. Nema. Dobro, što se tiče ovog dela, to je to. Tu imamo mapu. Preko puta imamo 203 koju nismo obišli. Niste se digli. Ovdje je Don't Disturb, 203. Šta dalje? Imamo desnu jednu sobu, imamo levo. Prazna fioka, prazna fioka. Stolica, meci u fioci. Handgun ammo, 5 komada. 202, zahteva ključ. Imam samo 312. Dobro, znači ovdje ćemo se vraćati. Ovamo što se tiče nečega, nema ništa. 200 kec. Hello? Čekaj bre, ovdje se rešava ona zagonetka isto sa staklom, ali ne možemo još ući, a? Fioka otvorena i nema ništa, i jedna i druga. Ok, znači moramo nađemo ključ. Ključ za 202. Ovdje smo sve istražili, sad idemo sa leve strane tako što ćemo upasti u clock room. Na streamu sam prvo tamo išao, tada sam malo napravio drugačije, mada sad vidim da je bolje ići skroz levo, vjerojatno se tamo dobije ključ. Ovo vrata ne možete otvoriti ni sa unutrašnje strane. Džozluci, knjiga opet. Što se tiče ove garderobe, ne vidim ništa zanimljivo. Ovdje ima da se otključa. Ovo je sad prestraš, ja mislim. Tako sam se uplašio na live streamu o ovoj situaciji, da je to strašno, baš sam se uplašio, znači možete da vidite ovdje na kanalu, pronađite i ono je strašno. Inače ovdje ima gomilu lutkica koje nisu one lutkice, ali ima i onih lutkica i to ja mislim 2 komada, tako da budete pažljivi što radite. Ovdje imate ključ i evo, James je podivljao već. Dobre James, brate, aj uzimaj to.
202, to je ono što nam treba. Sad ćemo da pronađemo gospođu Lutkicu, ona vam je negde ovde. Evo je. Ko je koga sad preplašio? Đubre. I ima još jedna. Kako simpatično ovo napravljeno, a? Gde si? Evo je. Eto, to je što se toga tiče. God damn it. Prvi put vidim da ovako sa strane seče, to nikad nisam ne vidio. James, šta još znaš što ja ne znam, brate? Lomi televizore, brate, lomi sve polomi. Evo je Apple, to je ono što nam treba u stvari. To nam treba ripe apple. Oh my god. Zbog Marije endinga, navodno. Nisam siguran. Možda to samo znači da ne idete u in water ending, ali u svakom slučaju iskoristit ćemo ovu valjanu. Kad budem speedrunovo iskoristit ću onu drugu pa ću znati bolje. Da li to važi za live ending ili za in water ending, nemam pojma. Ja znam da je nisam upotrebljavao nikad. Onu trulu, ovu zrelu jesam. Ok, nema ništa ovdje ljudi, osim ovoga što smo imali. Imamo za razvaliti. Sad, idemo na terasu, idemo da obiđemo sve to tamo sa leve strane pa ćemo se vratiti. Ili, možda i možemo odmah da obavimo ovu stvarčicu pa da se vratimo ovam. Nemam pojma, kako god želite. U svakom slučaju može jedno i drugo. Ovdje imamo metke, 6 komada. Jeste, mogli bismo stvarno odraditi to, ajde da odradimo. Ne znam šta će me napasti usput, ali whatever. Pretpostavljam da hoće nešto. Čekaj, 202 je ovam. Ne, nije, gdje je 202? Tamo. Evo pravo. Ajde, ko će da me napadne, znam da hoćete. Znam da želite to. Evo je 202. To. Ovdje se rešava zagonetka sa staklom. Ovdje je televizor. Što ga ne uništiti odmah? Vrata ova zatvorena. Prvo idite ovamo i pokupite ovo jedno staklo koje će vam trebati. Što se tiče ormara, nema tu ništa šta da se radi. Idemo ovamo odmah da namestimo. I sad, da li staklo odmah nameštamo? Da, ako kliknete na staklo, onda ćete nameštati staklo. A imate i read. Sad ovdje nema šta da vam objašnjam, jednostavno poređate staklo kako mislite da treba. Ja ću to da ubrzam u montaži, naravno. Maybe. Mislim da je ovako iako fali onaj mali delić gore, tako mi je bilo i u live streamu. Not sure. To je to. I ovdje stavljate jabuku, stavljate zrelu jabuku koliko želite Marija ending, definitivno, ali nisam siguran za live ending. To moram još da istražim na internetu, a ako saznam, napisat ću u montaži, naknadno. Eto, sad vam se s druge strane nalazi jedna figurina, to treba pokupiti. To je to. Snow White, Snežana, samo da nije Rachel Zegler. Ok, idemo sad. Sve sam vas izbegao, stručno. Ajde dođite ako hoćete. Ako hoćete da se šibate, možete samo ovdje doći. Uopšte ne želim da se zezam sa vas, ne znam koliko tamo. Također, ne znam da li treba da se vraćamo ikada na tu stranu, ja mislim da ne bi trebalo. Who cares? Idemo pravo. Vrata zatvorena i ovdje imamo prolaz. Aha, nešto smo vidjeli. Ovo ne vidim tačno gdje. Sestro! Ovdje imamo bočicu. 74. bočica. To bi bilo to što se tiče itema u ovome. Ovdje. Iako nema ništa, polomit ću sve čaše od kristala. Pre nego što ovo pokupimo. Ništa. Sad, gdje se mi tačno nalazimo? Ovo nije memo, ovo je nešto za pročitati. I tu samo korice, ne možemo da pročitamo ništa unutra. Da li je Mary, neka dokumentacija Maryina, ne znam. Šta je drugo S, ne znam. Sutherland može biti jedno. Možda je devojačko nešto na S. I don't know. U svakom slučaju idemo dalje, da vidimo mapu šta kaže. Znači kada izađemo možda možemo odključiti ova vrata sa leve strane. Ajde. Samo da ubijemo gospođu. Od sad kad ubijem nekog ima odmah da dođemo nazad, pošto lutkica me kao pod obavezno zvekne, brate. Čim dohvatim jedno biće, eto lutkice. Dobro, ovo smo otvorili. Sad, šta nam je bliže da rešavamo? Ovdje pravo nema šta previše, tako da idemo tamo. Ovdje nemate ništa. Fiočica. 3 shotgun shella.
Ovde je employee elevator, tu idemo posle i tu kad uđemo onda ostavljamo sve stvari i idemo bez stvari, bez ikakvog oružja, bez ičega dole u podrum. To je onako najžešće ludilo. Sestro, nećemo se zazamo, brate. Nećemo se zazamo, brate. Znači, koliko puta treba te ubijem. Gledaj, ne mogu da pogodim ovo. Oh my god. Ok, ovde smo znači obišli sve. Ovo je zaključeno. Sada, ajde, idemo ovako. Idemo desno da vidimo 212 i 211. U 212 treba da imamo Glimpse of Past. Takođe, ovde su stepenice za treći sprat. To ćemo posle da idemo. Ovde nemate ništa. Fioka, ima metke. Handgun, 5 komada. 213. Probat ćemo 213 odmah. Ništa toga. Dakle, ovo su one sobe. Ajde da vidimo ovde šta ima. Trc. See you later. Ok, ovde je prazno. Ovde su meci za rifle. Rifle rounds 3 komada. Ovde sam mislio da može da se pomera nekako nešto, ali ne može. Prošli put na streamu iz razloga što sam mislio da možda može da se otvori ova soba pored, koja u stvari ne može da se otvori. Pre nego što uđemo imamo ovde fiokicu i imamo metke za rifle, ako se ne varam, da, 2 komada. Onda ovde, šta vi kažete, gospođe, sakrivačice? Nisam te ni vidio, samo sam čuo i dodžavo, ono. Mislio sam da si iza vrata pozicije. Toalet. Brate, ona lutkica u toaletu je bila zakon. Baš me, iznenadila. Ima li još neka? Još neka tvoja drugarica glupava. Ok, ovde ništa. I ovde nam je Glimpse of Past, ljudi. Ovo je drugi Glimpse of Past u ovoj epizodi. Drugi Glimpse of Past i ostaje nam još 2 sve ukupno, još jedan u ovom svetu, a to će biti tek tamo u podrumu kad budemo išli bez oružja. To bi bilo to, od ovoga trenutka nemamo ništa više na drugom spratu za pokupiti, u ovom svetu barem. Sad šta? Sad idemo desno, tamo znači 214, 15, 16, 17, s tim što se tu malo drugačije prolazi, nije baš regularnog tipa. Tako da, ajde da obiđemo. Se neko dizo možda. Ti, sestro, si odustalo od dizanja. Da, ovde je blokada, znači morat ćemo prolaziti kroz sobe. Što se tiče fioke, ima meci. Shotgun meci 2 komada. Ovde je blokada, ovde su vrata za... What? Dobro, znači trenutno je zaključeno, još nećemo ovde moći proći, tu ćemo doći na drugi neki način. Onda idemo na treći sprat, ako je takva situacija. Ali iz 213 tu isto nismo mogli ući, ali tako? Tako je. Ništa, idemo gore. Ovdje imamo taj conference room, ako se ne varam, da se tako zove. Ovdje imamo fiokicu sa mecima za rifle, jedan metak. Sad šta tačno imamo na trećem spratu? Nećemo moći tu svuda da prođemo, ali ajde da vidimo taj conference room odmah. U suštini conference room za sada ne možemo ništa posebno da radimo, ali ono što imamo ovdje jeste jedan memo. Sad, da li je taj memo dostupan odmah? Vidjet ćemo odmah. Veoma uskoro. Što se tiče ovog razbijanja stakla, nema potrebe, pošto ne vidim zaista ništa u njemu. Tako da to nećemo raditi. Ovdje je projektor koji stoji tako bez veze. Šteta. Mogli smo ga iskoristiti za nešto. Da vidimo pametno. Evo ga memo, čini mi se. Jej! Također je ključ za 107-icu, tako da se vraćamo dole na prvi sprat, da otključamo 107-icu i tamo nam se nalazi već sledeći memo. Which is great. Dobro, da li može da se flipuje? Da, ovo ne može da se flipuje tek tako. Eto, dobili smo znači ključ i ovaj memo. Sad ćemo pogledati taj memo ovako. I da li može se okrene i dalje nema ništa. To sam samo hteo da vidim. To bi bilo to, ljudi, opasno smo se približili sada sa krajem memosa, da kažem, imamo još 3 komada, sve ukupno u ovoj epizodi. Ovdje nemamo za sada taj ključ koji nam treba, to ćemo pokupiti u bašti. U drugom delu bašte, a ovo je prazno, sve nema ništa zanimljivo. To bi bilo to, idemo dalje onda. Fioka, prazna. Aha. Silence. Tako treba, na to sam navikao da pucaš, brate mili. Kako? Fioku sam otvorio, prazna je. Čini mi se da sam čuo još nešto. Ajde, ja mislim da ovamo ne možemo ništa. Ovdje imamo padlock koji treba zaključamo tek mnogo posle, ne još. Ovo koje je Viko, ne znam da li je Marija, mislim nema ko drugi. Staff only zatvoren. Zašto Marija viči, odakle, ne znam.
Mislim, sestra, ne možemo baš uvek tako da se igramo. Može uvek da upali to tvoje. 4 handgun ammo. Iz besa ću razvaliti i ovo drugo. You stupid woman. Evo ga, bolt cutter, to nam treba za napolje, da isečemo. Iako smo već jedan bolt cutter u igrici uzimali, ovo nam je drugi. Šta ćeš? Nismo mogli da čuvamo i baš sve. Shotgun shells, 3 komada. Da li je ovo nešto za čitati? Ne znam, nije. To bi bilo to, idemo napolje. Je li to lutkica, vikala James? Mislim, verovatno dolazi glas iz ove prostorije ovamo, pošto ovde se nalazi 312 ta soba koja nam je potrebna, tako da to je bilo ono kao cimanje. Sad što se tiče ovoga, da li ima nešto? Jok. Ok, idemo ovamo, gde smo krenuli prvi put. Sad ovde, kao što vidimo, ima najlon, to je nemoguće zaobići, blokirano, takođe i s ove strane, hello, ali ćemo obeležiti da smo bili i da ne radi. Lomi sve polomi, sve. Vrata zatvorena, druga, 318 zatvorena i opet štuca malo, ali evo nas napolju. Valjda ovde možemo brže u baštu doći, da vidimo gde smo tačno. A može mapa? Nema mapa za ovaj deo? Ima bre, kako nema, šta me tripuješ? Okej, ajmo onda dole. Meci. Handgun 2 komada. Ovde se spuštamo, gde? Sada dolazimo s one druge strane, ljudi, ako se sećate tamo da je bilo blokirano. Sad, pre nego što uđemo u 216-ku, to i vi uradite, uđite u 217-ku. Ja sam iz nekog razloga na live streamu to propuštao i onda sam se gubio ko budaletina. Sve samo vidite da je blokirano. Ovde isto cim, nemojte se bojite, ovde samo ima nekih ptičica, ovo je cvrkuću, a nema nijedna ptica. Toalet, da li ima nešto unutra? Ovo je, brate, sve do jednog prazno. A tamo gde propustim slučajno, tamo je puno. Tamo ima nešto. To uvijek tako bude. Sreća pa sam na live streamu otvarao to, pa mogu da vam obeležim, znate da ima. Meci za handgun, 5 komada. Osim ptičica nemate ništa ovde. Sad imate ovde i ovde sam se gubio na live streamu ko budala i onda mi je moj drugar pomogao. Samo treba puknete ovde. Od kad nisam pucao, brate, od Woodside apartmenta i balona. Ništa, to je palo dole, to ćemo pokupiti na prvom spratu. Ovde se čuju neke ptice, nešto, ne znam nije. Sad, 216 ne može, nego idemo u 215. Ja da vidimo mapu, kako to izgleda. To vam je to. Znači, ovo smo sada rešili. 215. Hello. Vrata otvorena. Fioka prazna. I minimalno je otvara, brate mili. Ajde, gde ste? Ovde se razvaljuje. Zašto su ova vrata očkinuta bila, nemam pojma. Sve svemu da li ima nešto ovde. Set za brijanje. Just what I needed. Lomi. I'm coming. That's what he said. What? Aj se smiriti malo. Šta se podivlja, brate? Hoćeš li u toalet ili nećeš? Ovde. Deluje kao da možete da oštetite zid, ali ne može. Ajde da vidimo šta ima toliko zanimljivo u tom kupatilu kom je bio. Da nema lutkice, da nešto ne radite zajedno tamo. Prva bočica ovde u ovom ormariću. Da ne veruješ. Sad, ovo ćemo otključati da možemo da prođemo. I sad gde se tačno nalazimo, odmah ćemo vam pokazati. Znači, mi smo na drugom spratu i sad bi trebalo da siđemo dole, da idemo na stok 7, ako se ne varam. Jeste. By the way, hotel se promenio skroz na skroz od kad sam se popeo prvi put. Sve se raspada. Već je krenulo sve da se raspada. Ovde je dalje situacija ista. Sad, pre nego što odemo u 107-icu, ovde ćemo samo da pokupimo ono što nam je ispalo kad smo pucali. I to lepo plasirano na kutiji. Tu nam je otvarač, by the way. Otvarač za... ono je kao neka konzerva sa bojom crvenom. To treba otvoriti. Idemo sačuvati. To je jedino logično, nismo dugo. Ok, u suštini sad odavde idemo u 107-icu. Da, sad sam se setio da moramo da se vratimo ipak tamo na drugi sprat na ono krilo, mada ne baš toliko duboko, ali tamo nam je onaj vanity mirror gde treba da nakačimo sjelicu. Dakle, sad u 107-icu, a 107-ica nam je ovamo skroz desno i pretpostavljam da ćemo odatle izaći u baštu. Šta me ovde čeka? Da bome, mora nešto. Znao sam. Šta sam vam rekao za ovo? Ali, buraz, ovi su bili mrtvi, znači. Ovi su oboje bili, ovu sam ubio 3. put, 3. I krenuo sam da dodžujem, jer sam već, rekao sam vam da hoću da dodžujem nakon udarca prvog neprijatelja, zato što ovo je toliko često, mislim da je to nevjerovatno. I nije hteo da mi dodžuje. Nije hteo sa glupom testerom da mi dodžuje. Znači, ovo je nevjerovatno, 3 puta isto biće ubijam. Bratanče. You stupid fools.
Ma može i sa can openerom otvori, šta znam. Gde mi je onaj ključ glupovi? Evo ga. Oh my god, freaking lutkice, ne mogu da verujem, U svakom slučaju, Memos, Reed. Eto, tu ćemo nabaviti ključ, znači u bašti, tako kaže. I ovog trenutka nam ostaje još ukupno 2 memosa u ovoj epizodi, a 1 u ovom svetu, da kažem. To bi bilo to što se tiče ovog sprata isto. Znači ovo je prvi sprat i sve smo pokupili. Takođe i na 3. spratu smo sve pokupili u ovom svetu barem. To je bilo samo 1 memos, onaj u conference roomu i to je to. U suštini sve ostalo sada skupljamo u basementu u ovom svetu. A posle u Otherworldu imamo još nekoliko stvari. Tačno da se nalaze sve nemam pojma, vidjet ćemo kasnije. Lomiti. Jedan televizor neće eksplodira, inače bi trebao možda da eksplodira, to je logično. Sad si brzo vratio tu testeru. Fioka prazna, naravno, ovamo isto. Ok, toalet. Ok, 75 za sada. Već sam spičio nekoliko zbog lutkica glupovih. Evo, ovde se već čuje nešto. I ljudi, ja bih rekao da smo ovde sve pokupili što smo mogli, ne vidim ništa drugo. Ajde. Evo je gospođa tamo. Lutkica. Mrš! Shotgun shells, 2 komada. I boca nekog pića, da li je to pivo, ne znam. Ovamo, lopata, koja nam ne treba u ovoj igrici. Thank you for that. Samo uci tu testeru više, drnda mi po mozgu. What? I hear something. Ne znam kako sam ti izbegao, ali pogrešio sam dugme prvi put. Što je možda bi bilo dobro, zato što bi me pogodilo onda. Ok, ova baštica, nisam ni znao da može da se kreću po bašti ovde. Very interesting. What? Ovde imamo health bočicu, to ćemo uzeti. Da li možemo preskočiti klupu? Ne daj Bože da možemo preskočiti klupu, moramo okolo. Jesmo propustili ovde nešto usput? Ne? Ajde, ko krči tamo? Jo, ste smorile, brate mili. Znaš koliko ste smorile? Ne mogu da vam opišem, čoveče. Ali zaista. Da li može ovde da se otvori? Ne. Dumb and dumb. Ajde vidimo ove klupice. Čuo sam onaj lion figure neki. Negde, evo ga. A ti imaš neku lutkicu zasedi ovde. Glupane. S druge strane, što je ovde lepo. Opet se nešto čuje. Da vas rešim sve. Beže ovaj kiseljak. Dobro, dok se ti tu sušiš, ja ću ovamo da uđem u gazibu. Pretpostavljam da u gazibu ima još neka budaletina da me čeka. To je taj krug. Hello. Njet. Ovde može da se zapali i jako je lepo ovde za sedeti. Ovako nešto imam ja kući. I ovo je ključ za fireplace. To je to što nam treba, to se rešava na 3. spratu. Tu će biti jedan od bosseva. Ok, imamo i s ove strane. Šta? Možda. Ne baš. To je to, onda istražili smo sve. Pokupili smo što treba, idemo nazad. O tako? Odavde nemamo kako drugačije da se vratimo. Morat ćemo nazad. Sad. Ok, ići ćemo kad smo već na 1. spratu da odemo u drugi deo bašte, jer izgleda da odavde ne mogu da dođem. To je glupo. Šta ću? Što znači ovde će mi napasti vjerovatno isto dvojice, neće. O, jeste mrtvi, a? Majke vanga. Ovde treba da presečemo onaj lanac. Ovo ide mnogo brže nego na streamu, moram da vam priznam. Dobro, jesmo završili. Tako. Šta ovde kaže? Ovde nam treba ova sjeličica. Ovde imamo za pročitati. To je ono što smo gledali odavde kad smo virili. Sad ćemo uzeti tu sjelicu. Ono što nam još fali je farba. Ovde nema ništa više drugo. A gde je tačno farba i zaboravio se? Ništa, idemo da sačuvamo još jednom. Posle svega ovoga. Dobro, ovde smo sačuvali i sada tačno gde? Idemo gore na 3. sprat sada, jel? Idemo da se borimo. To je ovde. Da, to je conference room. Uključati. I ja ću sada nestati jer je u pitanju scena plus borba. Tako da, see ya. God damn it.
bi bilo to, izgleda da smo ga završili na brzinu, samo je muzika trajala malo duže. Malo nas je napenalio, ali nismo se zacrvenili, to je cool. Health drink, 77. Handgun ammo, 6 komada. Da li ima još nešto? Fiokica, ovo ono. Sad, što se tiče mape, odatle smo prošli, to će se zatvoriti i više nećemo moći da se vratimo ovamo, da znate. A ovde je sve blokirano, ne možemo proći dalje. Znači, možemo samo, ova vrata također su blokirana, možemo samo ovo pomeriti. I sad kad prođemo ovde, nećemo više moći nazad. To bi bilo to. Oh my jeez. Ok, nije bio toliko težak boss, malo sam se iscimao, pošto sam čuo da može da te instant killuje, da sam malo bio obazriv, ali nikad nisam doživeo to. Recite mi u komentarima da li je to istina, pošto evo, nemam pojem. Ovde smo preskočili i ovde bi trebalo da bude farba negde. Evo je, da li ima ovde još nešto? Ovo bi trebalo da je sve farba, Kobajagi, jel? Nemam pojma. I don't know. Sve uzet ćemo je. Što se tiče nekih drugih itema, osim pepeljare, ovde ćemo otključati. Toalet je zatvoren i možemo to ispojiti, koliko ja znam. Znači, prvo što uradite je uzmete paint i skombinujete sa otvaračem. To je, otvorili ste, jel? Sad, isto to uradite sa bojom, otvorenom, i skombinujete sa sjelicom. U močiću. I to bi bilo to. To je ono što nam treba za drugi sprat. Gde smo tačno? Znači, u suštini ne moramo ići ovamo, nego ići ćemo ovamo. Spustit ćemo se dole, na drugi sprat. A sad ove lutkice ovde valjda me neće napadati, nemam pojem. Čekaj da vidim gde tačno treba da uđem. Odmah desno. Čujem ih. Sad kad stavite sjelicu ovde, dobit ćete kod za koferče. Yeah! Love Lust. I to ćete otkucati ovde. Čujem neke zvukove proklete. Ok, accept. Back, u stvari. Nije accept, posle accept. Lust. Accept. Jej. The key. To je onaj ključ za lift. I sad ćemo ići tamo da ostavimo oružje i bit će nezgodno u basementu. Ali tamo imamo dalje da rešavamo stvari. Evo čujem, brate, ove male zlice. Ništa, možemo onda odavde sačuvati, I guess. Ok, sačuvali smo, sada idemo... Gde tačno se nalazi taj elevator? Znači to je ovamo na drugom krilu. Zdravo, lutkice, ne interesujete me. Sad smo završili sa tim delom, definitivno. To bi bilo to. Čak i ovdje imamo save, zato nisam ni morao čuvati tamo. Znači ljudi, mi smo u suštini ovdje napravili setup za New Game Plus endinge sve, samo treba sljedeću epizodu da loadujemo na određenim pozicijama i da završimo sve to. Tako da što se toga tiče završili smo. Sad u basementu imamo da pokupimo 3 stvari. Imamo jedan memo, jednu sličicu i jedan glimpse of past. Ovdje metete sve. I valjda je to. Let's go. Šteta što nisu napravili ovdje da mogu da se vratim da ih pobijem sve. Ovdje imamo nešto za čitanije. Fioka, bočica. Također imamo jednu stvar neobičnu za achievement, to ću vam isto pokazati posle, baš ovdje u basementu. Znači ovo, znam kod, ali ću vam pokazati kako doći do njega, naravno. Inače, izuzetno lako ako imate kod. Ovo je mapa, to nam je potrebno. Eno ga lik. Ovdje se otključava to. Inače, ako trčite, on vas konta. Tako da obazrivo. Ovdje ne vidim ništa. Ok, što se tiče ovoga, inače kad dođemo u Otherworld, ovdje se nalazi sef, koji kad otvorimo dobijemo već neki kao postcard ili šta li je. I to nas vodi ka Stillness endingu. Ovdje imamo još jednu bočicu, dakle to kad budemo u Nightmare modu prelazili. Ovdje vam je zagonetka, ovo se rešava sa te neke 3 kockice, koje još uvek nemamo, ni jednu. A ovo vam je kako se rešava ta zagonetka, ova sličica ovdje. Baš to. Tako da znate, sve ćemo to sad postepeno da rešavamo. Ovdje može da se otključa. Evo ga. Imamo fioku koja je prazna. Ovdje ima za pomeranje, što ćemo i da uradimo. Ovdje imamo fioku koju ne vidim da li ima nešto, ali pokazao bi da ima. Ovo s ove strane ne može ni otvoriti, tako da whatever. Ovdje, prva kockica. Treba nam još 2, valjda plava i zelena. Ovdje fioka, apsolutno ne vidim da li ima nešto i vjerovatno nema, čim mi nada. I to bi bilo to, izlazimo napolje.
Ovaj prolazi tamo, levo, desno. Sad, treba izaći pa desno, pa levo. A onaj locker room nisam ni pogledao da li je otključen, verovatno nije. Imamo laundry room, imamo još nešto desno. Sad, možemo i s ove strane to odraditi. Da li nam je bliže? Nemam pojma, ne znam da se ovaj lik nalazi. Da, znači onda možemo pravo pa desno. I možemo proveriti ova vrata, ali čisto sumnjam da... Imagine that. Ovo je malo smaranje što morate da čekate, onda prođe lik. I onda kao namerno stoji baš tu kod vrata, zeza. Šta ćemo sad? Ovde ne. Sad što se tiče ovog laundry rooma, imamo ovu poruku. I to je to, ja mislim da nema apsolutno ništa ovde. Takođe ovde mi se igrica negde ispucala ovde u basementu na live streamu, tako da postoji mogućnosti za to, ne znam da li su pečovali. Ovde imamo fiokicu, koja je prazna po dobrom starom običaju. I ovde nam je Glimpse of Past, ljudi, da, to je nešto što smo tražili. Ok, ovo je sada posljednji Glimpse of Past ovde u ovom svetu. Imamo još jedan u Otherworldu i to će biti posljednji u igrici. Tu bi trebalo da dobijemo achievement, onda znaćemo istinu da li smo odradili dobro ili nismo. Za sada je to. Imamo dalje ovde vrata. Ok, ovde su neke slike zečeva nekakih. I ovde imamo plavu kocku. Znači fali nam još jedna. Ovde možemo da prođemo ispod, ovde možemo da otključamo. Okidoks, upravo je prošao lik. Ovde treba preskočiti ovamo. Ops. Bočica. Treća bočica ovde. To ćemo sve ujediniti sa našim invertorijem dole, to je gore, kad budemo se vratili po njega, jel? Evo ga lik. Takođe ova vrata su zatvorena, glupavo. Vidi ga što je stao. Da, ovde imamo jednog onog kiselog, lion figure. Morat ćemo da ga izbegavamo. I tu možete achievement da dobijete kada odete skroz tamo levo, navodno interakcija sa hlebom. Nešto iz trećeg dela što je Heather Mason radila. Isto u trećem delu je bilo tako nešto i ovo je kao omaž za to. Evo ga lion figure. Treća. Ajde. Ovdje ako dođete, interakcija sa Bradom i dobijete achievement. Još se nisam zacrvenao, prosto nevrovatno. Goddammit. Sad gde ćemo? To je to, sad se vraćamo nazad, u suštini. Znači pokazao sam vam to sam sam zato ušao, zato me je pljuno gad. Man. Ništa, ajde idemo ispod. Sve za achievement. To sam pokupio inače na live streamu, tu interakciju sa hlebom. Tako sam rešio. Sad ostaje mi samo još da proverim možda ova prednja i onaj locker room. Mada ja mislim da je to zatvoreno, ali ajde, kad sve već proveravamo, proverimo i to. By the way, ovdje ih ima dvojica ako niste znali. Oh my god. Dobro, gdje si sad? Ne može. Idemo u manager office. Sad da se podsjetim ja šta kako tamo ide. Vidim tu sličicu malo bolje. Dobro, na svakoj kocki imate simbol i tako i stavljate. Znači to treba da stavite da bude ispod nekako. To će biti ovdje verovatno, kontam. Sad, ovo bi trebalo da ide gore. Ovdje ovako. I ubo sam isprveo. To nam je memo poslednji ovde u ovom svetu. Ostaje nam još jedan memo i to će biti u Otherworldu, koliko ja znam, i to će biti trenutak istine, da li smo sakupili sve. Ovo bi trebao da je 67. memo. 7414 je šifra takođe za onaj sef. Obrnuto ne znači ništa. U svakom slučaju to je 67. i imamo još jedan 68. u Otherworldu. Također municija, ne znam kako sam je propustio. Shotgun shells, 3 komade. Svaka mi čast, kako ja to propuštam lepo, Ništa, znači treba da... Treba da uletimo ponovo ovamo, u break room, i potom otvaramo ona vrata pored, kada uzmemo ključ iz sefa. Šta ćemo? Goddammit. Ajde, matori, skreni negde, brate mili, ne znam zašto se vraćaš tako bezvezno. Vidi. Are you serious? Opet ideš tamo. I sad će mi dođe s ove strane. Hello. Ajde bre.
Valjda sam mu pobegao. 7414. Basement key i videotape. To sam zborio da ovde dobijamo kasetu. To je naša kaseta koja će nam otkriti istinu. Je tako, James? Sad, treba izići ovamo desno. Ne znam da je lik. Uniđi. Kako namjerno ostave videotape prvu, brate, da moraš da pomeraš ključ. Da te iscimaju dodatno. Ovdje nema nikakav save, pobogu. Ok, ljudi, ovdje ne vidim ništa za pokupiti. Sad smo gde? Sad, odavde ćemo vjerovatno prvo ići skroz ovamo desno, ja bih rekao, u maintenance room. Ajde da probam. Mada ih ima i ovdje isto. Oh, goddammit. Ne znam, nisam siguran baš gdje će ovaj da ide. Inače je nezgodan za ubiti. Ako se ubija kao i onaj glavni što me napao malo pre, onda treba mu dosta udaraca. Jedno 5 komada sigurno sa testerom. Ok, ovdje nam je Wolf, to nam treba. I to u 2 navrata će nam trebati. Možemo također proći ovamo, kroz ovaj deo. Samo da vidimo da li ima još nešto ovdje. Aha, odavde smo došli. Ne, nismo. Šta? Jesmo, a? Sad da vidimo gde tačno treba da idemo. Znači negde desno, pa desno. Gde si? Da vidimo da li ima ovdje nešto. Evo ga lik. Ovdje ne vidim ništa. Sad da li smo propustili neki metak možda ovamo s one strane, nemam pojma. Da li me baš zanima, možda i ne baš. Iskreno, I don't care. Nego je sad pitanje ovdje da li će se pojaviti lik sa leve strane. Okej. Onda ćemo ovdje, ovdje mi se ispucala igrica kad sam ušao tamo u mrak, tako da ovaj put neću ni ići. Ovdje imamo syringe, kao prvi ono. I ovdje imamo ključ, Venus bar, autosave. Odmah ću izaći, zato što stvarno mi se zapucalo ovdje, baš ne želim da prolazim ponovo. Naravno da je došao baš u tom trenutku. Otiš, ovo ćemo uzeti, ponovo će nam trebati. Sad smo kujni. Također, da li ima možda nešto ovdje, u mrak neću ni ulaziti, bojim se da se ne zapuca. Ovdje iskoristiti opet ovo. Mislim po 3 puta da morate svaki put da zavranete ili odvranete. I također nema nazad više, znači ovo kad se pusti to je to. Sad, mi smo, kad uđemo u Venus bar, tu bi trebalo da imamo strange photo. Taj gas znači da ne možemo da se vratimo nazad, da ih obijemo lepo. Što ja mislim da je u originalu bilo moguće da se odradi, ali nažalost ovdje nije. Evo je, strange photo, ljudi moji. Ovo je posljednji strange photo u ovom delu, u običnom delu. Poslije imamo u Nightmare modu još 2 komada. Znači, better leave, kaže. Kada okrenemo dobijemo 25. Ok, znači sada nemamo ništa do Nightmare moda. Kad uđemo tamo ostaje nam još 2 sličice, 1 glimpse of past i 1 memo. Ako Bog da da sve bude kako treba. Ovdje imamo figurinu. Sad imamo 3 figurine i spremni smo za muzičku slagalicu. Također imamo save point. I mislim da ćemo ovdje saveovati kad budemo radili jedan od krajeva. Ja mislim da za stillness, ali u Nightmare modu. I odatle ćemo učitavati. Nisam siguran. To je to, sačuvali smo. Da li ima još nešto možda ovdje? Ovdje ima za pogledati. Neki mamci. Deluju kao prsti. Nemam motornu testeru da je sačgam. U svakom slučaju to bi bilo to, ajmo. Sad smo došli, konačno smo prošli kroz ta vrata u podrumu. I idemo po svoje stvari pre svega. Spremni smo za slagalicu, samo da pokupimo stvarčice, da sačuvamo i da rešimo. Evo nas. To, James, idemo, da li ste se poželeli ovoga da čujete? Ovako ljudi, znači ništa, idemo dole, idemo da rešavamo tu muzičku slagalicu i to bi bilo to. U suštini možemo da pogledamo ovdje da li nam se nalazi knjiga i dalje, jeste, tu je, to je cool, znači moći ćemo od ove tačke bez problema da je pokupimo i to je ono što je bitno, taj setup je spreman, save.
Ljudi moji dragi, da rešimo tu puzlu. Sad pretpostavljam da se radi isto kao i na normalu što sam radio, to jest na standardu. Vjerovatno i na lightu isto. Ne vidim šta bi drugo bilo. Sad određene figure idu na određena mesta. Ovdje ide Snow White, ovdje ide očigledno Mermaid i ovdje ide Cinderella. Pepeljuga, znači nije uspavna lepotica bila. A nije Ulisa u zemlji čuda. Znam da si me negdje vidio. Sad ovdje imate nekoliko kotora da vrtite, imate i ovaj mali s desne strane, to nemojte da izostavite, pa da probam. Mislim da je to. Hajde da probamo. Samo ne znam kako... Aha, ima dugmence ovdje desno. To bi bilo to, ljudi. Ovdje sad imamo natpise neke koje možemo pročitati i toliko puta okrećemo ključ koliko mislimo da treba na osnovu rešenja ovoga. Dreamless all alone, pretpostavljam da je 1. Ovdje isto deluje kao 1. I ovdje također 1. Ja ću vam napisati isto kao za koferče kako se rešava na light standardu, pa i ovdje na hardu, tako ću vam i ovdje staviti da znate kako se rešava za sve težine ove igrice. Sad treba da okrenemo po jednom svuda. Klik. To bi bilo to, ljudi, dobili smo za 3. sprat, za padlock key. Nakon što smo to uradili, idemo sačuvati ovdje i odavde sada kad budemo sačuvali ovaj save će nam biti jako bitan da bi loadovali odavde i rešili 3 kraja. Također da bi pokupili knjigu Lost of Memories i odatle ćemo ići da pređemo ponovo kraj i onda nam ostaje još jedan save point da napravimo u basementu u Nightmare modu gdje ćemo moći da loadujemo za Stillness End i to bi bilo to u suštini. Sve ćemo objasniti sljedeće epizode naravno. Ok, dragi moji, vreme je da idemo u 312 sobu. Glupa sestrica je opet nastala. Otključati, koridor key. Tako, to bi bilo to. 315 blokirano, elevator ništa. 314 blokirano. I ovo vam je observation room, ovdje vam se prelazi dog ending, imamo ključ za to, naravno nećemo sada ništa, znači sve to je jako blizu, odmah pored sobe 312, 313 ne može, sad kad budemo krenuo sa kasetom opet ću nestati radi cutscena, 312. Ako se pitate da li ima nešto za pokupiti, ja bih rekao da nema. Toalet je zaključan također, ovdje nema ništa osim pepeljara. To rekao bih punih pepeljara iz nekog razloga. I ljudi, sad ću da nestanem pa da odgledate lepo cutscene ko ljudi. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James?
Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Killer? Why'd you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you. I hate you. I hate you. She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary, you know, isn't here. Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hate me? Please, why won't you come? But where? Where are you? You're so close now. Please, don't give up. Don't leave me out here, James! James! I konačno smo saznali istinu, James, đubre. U svakom slučaju to bi bilo to. Što se toga tiče, od sada smo u Nightmare modu i imamo da prikupimo još neke stvari. Inače, ova scena je bila legendarna u originalu i moje mišljenje da je u originalu mnogo bolje izvedeno nego ovde. Mnogo su štedili na muzici, muzika je bila efektnija u originalu, sve je bilo bolje i takođe opet se vide glupe linije na Lori, što me izuzetno frustrira. Vjerovatno zavisi od moje grafike, nemam bolju, šta ćeš. Ljudi moji, sad ćemo da izađemo odavde i da potražimo ostatak stvari. Sad je trenutak istine, da li ćemo osvojiti one achievemente ili šta, da li sam bio u pravu, zamemo se. Dakle, ovdje na trećem spratu imamo već jednu sličicu, to je prvo što ćemo pokupiti. Kao što vidite, sve se uneredilo što se tiče prostorija, ima sve da se raspada. Mapu i dalje imamo i idemo sada da obiđemo sve ostalo što može da se obiđe. Ovdje je zatvoreno. Kao što vidimo, observation room ga nema ovdje više, tako da to je to što se tiče njega. Ovdje je raspad, ne možemo preći dalje, možemo ući ovamo. Fioka ima za otvoriti, ali je prazna, čak i u ovom glupom svetu. Što smo rekli, ovo je zatvoreno, da? Ovamo, ne, ovdje je provalija. Sve je raspadiote. TV, ovamo fioki koje su pale, verovatno ne mogu se otvore, ovamo, ovo može i ima municiju, 2 metka za handgun, ovdje u toalet može, što znači da ovdje ne može, tako je. Da li ima u toaletu nešto? James, više neće da guraš ruke, pretpostavljam, dosta ti je bilo toga, vidimo gde se nalazimo. Treba nam soba 302, ovdje je zatvoreno, ovdje ima fioka, ima municija za handgun, 2 metka, zatvoreno, sad imamo ovamo. Možda možemo da obiđemo prvo nazad, što pretpostavljam da nema puno šta. Vrata zatvorena, ovdje nema ništa, ovdje
neko koferče, ne znam tačno gde smo i ne znam zašto smo ušli, apsolutno nema ništa, možda toalet. Aha, ovde se ulazi gde? U 310, I guess. Veoma slična soba, WC je zatvoren, čak ni fioka, brate mili. Okej, znači nema potrebe za dolaskom ovde. Gde smo sada? Idemo u 309, koji možda može da se otključa. Što je interesantno, uzeli smo oružje nazad, ali nećemo ga upotrebljavati ni za što osim za bossa i za one monstrume koji više neće da te napadaju. A ovde ima shotgun shell, jedan komad, jedan metak. Toalet, aha, bočice u lavabovu, ovde se ne može otvoriti. Dobro, sad ovi itemi nisu toliko bitni, imamo ih stvarno koliko hoćeš. Ali ajde da obiđemo sve, pošto smo to radili ceo ovaj serijal, što da ne. Znači ovo smo rekli da ne može, ovde ne može da se prođe, ne može. Ovde, kao što vidite, krhotina, tu treba se gurne neki troli da se raspadne, pa treba da se prođe kroz to. Da. E sad, gde tačno odavde, znači sad smo s desne strane ova vrata. Ovdje ima za proći opet, ali ima smisla, vidim tamo možda syringe. Yes, 41. Toalet ne može, drugo nema ništa, otključati. Opet se trese ovdje kad prođem. Sa desne strane, koliko znam, ne može, da. Ovdje nema ništa, znači ostaje nam da idemo ovamo. Ovdje imamo isto vrata koje ne može otvoriti. Ovdje apsolutno ništa, ovdje ništa, znači ovdje može se prođe samo ovamo levo. Fiokica, prazna, excellent. Ovdje na stolu ništa, ovdje imamo troli i kad izvučete troli malo pomerite, stavite ga negde, bilo gde, da možete da prođete. Ovdje nema ništa, apsolutno, ali u toaletu imamo. I u pitanju je Strange Photo, to je prvi Strange Photo u Nightmare modu i posle ovog ostaje nam još jedan. Still can't get it right. 22. To bi bilo to što se tiče Strange Photosa, imamo još jedan na samom kraju pred final bossa. A sad, ovu sobu isto možete ući ovamo dole da vidite što ima. Da li imam potrebe, nemam pojma, većina ovih soba je prazna. Ovdje imamo natpis. Ovdje imamo fiokicu, imamo metke za handgun, 3 metka. Toalet nema ništa, blokiran i to bi bilo to. Možete da se vratite bez problema. Sada gurate troli kao onim daskama, da to srušite i tu ćete moći da prođete, to jest da jumpujete kao što James voli da jumpuje. James, ovo ti je nikakav problem, gde si sve jumpovo, ovo je stvarno ništa. Od ovog trenutka se nalazimo na drugom spratu i ovde imamo Glimpse of Past u reading roomu. Da li ovde možda nešto ima zanimljivo? Nema ništa. Vrata blokirana. Također i ovo je blokirano. Ovde fioka. Ne može da se otvori. Ne da. Ovde se može proći. Ovde imamo neka vrata. Za pročitati imamo nešto što se može pročitati od cigaretine. Što smo rekli, toalet ne može. Fioka, bočica unutra. S ove druge strane, apsolutno ništa. Koferče. Rekao bih da je to to. Ajmo dalje. Ovde su stepenice blokirane, ovamo nema ništa za pokupiti. Što znači da ulazimo u rest room i onda odatle bi trebalo u reading room. Da, lavabovu nema ništa. Ovamo toalet ne može se otvori. Ovde nema, ovde nema. Ovde imamo save point i ovde nam je Glimpse of Past i trenutak istine. Da li ćemo osvojiti achievement za Glimpse of Past? Bože pomozi, to nisam mogao da brojim, ali nadam se da ih ima dovoljno. 3, 4... Echoes. Osvojili smo posljednji Glimpse of Past u ovom serijalu i osvojili smo achievement Echoes. To bi bilo to, ljudi. Sa Glimpse of Past smo završili u ovoj igrici. Idemo dalje.
Ono što će me zabrinuti, što me brine u stvari je memo. Da li to važi tako kako pišu ljudi na internetu, kako sam ja vam objasnio, s obzirom da su promenili iz nekog razloga i onaj memo su jedan premestili čak u Pitsball Orama, a bio je ovde umesto knjige. Ne znam zašto nisu tu knjigu mogli da stave bilo gde i da ostave taj memo, nije mi jasno, ali dobro, sačuvat ćemo. Sad šta, gde smo? Znači, sada dok ne dođemo do basementa, nemamo ništa, tamo nam se nalazi taj posljednji memo, navodno. Ja se iskreno nadam da će to biti to, jer ako ne bude, ja ne znam šta da radim. Morat ću da igram sve ponovo, brate mili, to mi se nikako ne znam kada će to izvesti. Predugačka igrica da bi se to izvodilo. A planirao sam speedrun, a tu definitivno neću skupljati memos. Ovdje je sve zablokirano, nema šta. Onako ovlaš gledam da li ima šta da se pokupi, iako realno nam ne treba više ništa. Lutkica sa naočarima, baš zanimljivo, a? Sad bi ovdje trebali da nađemo neki lift i da idemo njime. To je negde tu u blizini. Aha, ovdje ima za provjeriti, to je taj lift, da, nam treba doći do njega. Da li ima nešto značajno za pokupiti? Ne. Ništa ljudi, idemo ovdje gore. James, ti kako skočiš taj superherojski drop, sve se sruši, čovječe. Superhero landing. Onda si toliko teže koliko nosiš stvari sa sobom, sve sa motornom testerom. Diktafon ovdje imamo za poslušati. Da, to je to što smo imali da poslušamo sa diktafona, onaj Glimpse of Past posljednji, nekad smo to mogli u originalu da slušamo i to mi je bilo onako urezano u memoriju šta se govorilo, znam da je tu kao saznao za Mary da je bolesna i šta ja znam, ne znam zašto su to izbacili, mogli su ostaviti, to je bilo mnogo dobro. Odlučili su se mjesto toga napraviti Glimpse of Past. Ajmo ka tom liftu. Lift je ovamo vjerovatno, a ovdje baš nisu pretjerano išta stavljali od itema, moram priznati. Tako da nećete propustiti ništa posebno. Ovdje ne može. Stepenice razrušene, nema gore. Ovdje možda fioka ima. I ima metci za handgun, 3 metka. Vrata zatvorena. Kako stvari stoje sa mapom da vidimo. Znači to je to sve ovdje blokirano, nema šta. Idemo baš tamo u tom pravcu. Možda sam ovdje propustio nešto. Ne, nisam. Učinilo mi se. S ove strane. Ništa. Ovdje. Ne. To bi bilo to. Idemo u lift, idemo u basement i tamo bi trebao da je posljednji memo. Nadam se iskreno da ću dobiti achievement. Ok, kada ćemo morati da otvaramo lift. Ovdje smo sada u vodi, do kolena je više ako se ne varam, veoma zanimljivo, baš super. Da, ovdje smo imali otprilike ove memose, Strange Photos i Glimpses of Past, sličan broj kao u Woodside Apartmentu i Blue Creek Apartmentu, otprilike tako nešto. Nije bilo previše kao u bolnici ili u zatvoru. Ovo nam je bitan save, ovdje ćemo čuvati, kad budemo prelazili Stillness Ending, odavde ćemo moći da učitamo i da ga pređemo. Jukebox je totalno potopljen. Napravit ćemo ovdje save, naravno. Taj nam je save jako bitan, znači. To je to, to smo osigurali za Stillness Ending. Odatle ćemo moći da uđemo u Manager Office i da pokupimo taj postcard i šta god je. Ne moramo da idemo skroz tamo iz sobe 312. Ovdje imamo vrata koje vjerovatno ne možemo ništa. I ovdje ćemo proći. Bourbon. Mislim da je jako dobra prilika da se popije nešto, a James? Ili meci. Rifle rounds, 2 komada. Da li ima još nešto? Evo tamo meci za shotgun. 4 metka. 4 šela. Gdje se tačno nalazimo? Znači ovo moramo da skočimo ovamo pa da preskočimo. Ormarići. Apsolutno ništa.
Ne može ni potrčati u vodi, čoveče. Ovo je kao poza za neko trčanje, samo baš ne trči. Isti đavo hoda normalno ili trču? A nije baš, može da se potrči kao. Dobro. Ovdje imamo scenu sa Angelom, tako da će opet ispariti. Mama? Mama! I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's you. I'm sorry, Angela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me? Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. To je posljednji susret sa Angelom. Ako mi se neko sviđa u ovoj igrici, to je Angela kako izgleda. Možda mi je bolja nego u originalu. Eddie je isto diskutabilan. Jako mi se sviđa ovdje, ali sviđa mi se i u originalu. Tako da nemam pojma, ali ta dva lika su ekstra. Pored Jamesa, naravno, James je super. Ljudi, to bi bilo to. Sad idemo gore. Nadam se da nisam ništa propustio. Da, sad idemo odavde u manager office i to će biti trenutak istine za mene. Bože, molim te. Samo da vidim gde smo, šta smo. Znači, s desne strane je već blokirano. Ali može ovako da se ide. Ok, ajde. Znači, ovo ni jedna vrata ne mogu da se otvore. Također čujem monstrume. Odavde smo došli, brate moji. Što se tiče ovoga, nema ništa. Šta je s tobom, brate? Nešto si crko.
Nešto ti nije dobro. Znači ovdje se ni ne može proći. Vrata zatvorena. Da probamo ovako nešto. Gde smo sada? Ovdje je sve blokirano. Manager office. Eno ga memo. Evo ga i sef. Sef koji neću sada otvarati, nego ćemo otvoriti u sljedećoj epizodi. Zašto ako pokupimo to, onda idemo na taj kraj stillness. Tako da, mada kažu neki da morate taj postkard da egzaminujete 2 do 3 puta, sad na jednom mjestu sam vidio da to piše, drugi ne kažu ništa o egzaminaciji. Trenutak istine, ljudi moji dragi. 3, 4. Language! Ladno. Nisam osvojio achievement. Read. Flip. Read. Yes! Yes! Yes, osvojio sam ga! Arkivist, kako god se kaže, osvojili smo ga. Joj, dobro je. Oh my god, znači, znate šta mi je sve prošlo kroz glavu, brate mili, šta ću sada, kako, ne. Dobro je, osvojili smo. Ok, daj da zabeležimo da smo i to osvojili, nema više memosa u ovom serijalu, završili smo i sa tim, ostaje nam još jedan strange foto. Thank you god, ali si mi iscimo sada na brzinu, oh my god. Brate, kako sam srećan, čoveče, dobro je, znači završili smo 2 glavna achievementa, ostao je još jedan od 3. Eto ti ga na. Da se vratimo na Mighty Testeru. Ok, znači nemamo šta drugo, ovdje nema ništa, ova vrata su blokirana, nema ni razloga da idemo tamo, idemo ovamo. Kad smo to rešili, sad je pitanje kako pobediti 2 Pyramid Heada sa motornom testerom. Mislim da ćemo uskoro da saznamo. How are you? Ovdje nema ništa i evo ga. Jednom sam vam pokazao save point i to je u 3. delu kad me Marija pitala nešto i tu ste imali prilike da vidite, ukoliko niste sami igrali, da James uvek gleda pravo u nas. Ovo je jedini trenutak, jedini save point kada gleda sa strane, valjda zato što je saznao istinu pa ne sme da nas pogleda u oči. Tako da ukazat ću vam na trenutak kako to izgleda. Evo vidite kako je skrenuo pogled, ne sme da nas pogleda u oči. Veoma interesantno, baš mu nije sve jedno. Jedničak, daj da sačuvam. Ljudi, 2 Pyramid Heada. Kao i uvek protiv bossa nestaću, pa ću se pojaviti posle kad završimo sa cutscenom i sa bitkom, tako da poželite mi sreću, ali ovog trenutka odoh. James! Leave her alone! Leave us both the hell alone! I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready.
Ok, ovo nije bilo toliko strašno kao što sam mislio, na brzinu sam pokupio 2 healtha i to je to. Nije bilo stvarno strašno, mislio sam da će biti mnogo gore. Inače, na onom save pointu prethodnom možda ću pokušati da osvojim čak i leave ending, tako što ću egzamenovati personalne stvari Marine. Ne znam da li to može da upali sada od ovog trenutka, ali probat ću, tako da, eto, i to da saopštim. Sad, pokupiti Scarlet Egg, to ćemo oba moramo postaviti i ovaj Rust Colored Egg, znači oba moramo staviti i proći kroz vrata da smo stavili Scarlet Egg, navodno. Da li to ima neke uopšte veze, trebalo bi, zašto ovo postoji uopšte, nemam pojma, nisam siguran. Takođe, još jednu stvar, ovaj put nećete čuti Mary kako priča sve do kraja, pošto moram da je prekinem u hodniku dok priča, znači moram da trčim, radim Maria endinga, a imat ćemo prilike u sledećoj epizodi da čujete šta ona kaže sve do kraja, kako zvuči, tako da ne sekirajte se, čućete i to. To je to, prošli smo kroz vrata gde smo stavili Scarlet Egg, ovde fioka ništa, vrata jako čudna, I don't understand, i ovde ćemo da proletimo. Takođe nema save point, ima auto save, tako da ako izginem bit će nezgodno malo. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go. Are you... Bye. Eto, to smo obavili ljudi. Isto, presekli smo je u priči. Dakle, čućete u sledećoj epizodi šta priča u kraja. Handgun ammo 10 komada, ni manje ne više. Syringe 42. Sad ćemo sve da prebrojimo šta smo okupili pre nego što završimo, pre nego što roknemo finalnog bossa. I ovo je treći trenutak istine. Da li smo osvojili poslednji Strange Photo? 3, 4. Pieces Unarranged, achievement osvojen, poslednji Strange Photo u ovom serijalu osvojen, ovaj serijal se isplatio, osvojili smo sve što smo planirali i sve smo objasnili kako, šta, gde. Shape forces the mind, kaže. Ljudi, presrećan sam što smo ovo obavili, ovo je najteži deo, ubedljivo, pitajte koga hoćete na internetu, tako da ko je prošao ovo sa mnom, isplatilo se, verujte. 26 broj. To bi bilo to, dole vam je voda, nemate šta. Znači osvojili smo sve, ostaje nam još da osvojimo kad prođemo Mary achievement za nekorišćenje oružja na daljinu, to jest neubijanje nikog. 6 shotgun shella i još shotgun shella, još 2. Znači nismo ubili nikog sa oružjem na daljinu, to bi trebalo isto da osvojimo. 10 metaka za handgun. Takođe je rifle, 4 metka, ništa od ovoga ne smemo da koristimo. Nadam se da će biti ovde negde autosave, da ne moram protiv Pyramid Heada opet da se borim. Trebalo bi. Ne znam kako će ovo ispasti protiv Mary sa testerom, ona je nezgodno. Za nju baš je range potreban. Ili Maria, ne znam ni protiv koga se borim. U svakom slučaju isto ću nestati kao što sam nestao i uvek protiv svakog bossa. Baš ovde sad kad počnemo da se penjamo na merdevine. To je to ljudi. Poželite mi sreću, vidimo se. Mary? James. I've been waiting. It's been so long. Didn't you want to see me? Yes. More than anything. You're all I ever wanted. That's not true.
Is it? Mary? You killed me, James. Yes. I did. I couldn't bear to see you suffer. Don't make excuses. I know how you saw me, how you felt. You really hated me. Didn't you? It's true, I may have had some of those feelings. It was a long 3 years. I was so tired. I guess I understand. I know I was a burden. You wanted a long, happy life. Something I couldn't give. Can she? Mary, please, if I could... No, James. Those were the last precious moments I had. How could I ever forgive you? Dobro, to bi bilo to. Obećao sam nešto da ću uraditi.
Dakle, ljudi, na kraju smo imali 42 syringa, 74 health drinka, equipment, imali smo rifle rounds 56 metaka, plus 4, shotgun 6, plus 128 i pištolj 10, plus 768 metaka. Eto da znate šta smo sve pokupili. Ima onih stvari koje nismo uspeli da pokupimo, ali sam vam obeležio. Možete da izračunate otprilike koliko sve ukupno. Ajde sada da završimo, pošto je to, nema šta više. Say my name. You goddamn right. What is this? It's what you've been looking for. Let's go. Better do something about that cough. Dragi moji, uspeli smo. Evo da vidimo šta smo osvojili, znači na Combat Challenge Standard, Puzzle Challenge Hard, Ending Maria, uspeli smo Maria Ending da osvojimo, Ending Clear, drugi od 8 krajeva, znači preostaje nam još 6, znači New Game Plus 5 endinga imamo da osvojimo sledeće epizode i pokušat ću da osvojim Live Ending, da osvojimo sve te endinge u ovom serijalu, mada nisam siguran da li ću moći da osvojim ovaj put, ali ostavit ću za speedrun kao što sam uvek govorio svake epizode, tako da nema sekiracije što se toga tiče. Total playing time 21 sat, bog te maza 8 minuta i 26 sekundi. 60.000 km sam prešao. Consumables, pick it up, 493 consumables, notes, pick it up, 68, to je taj broj koji je bitan, znači treba 68 imati. Da li igrali na New Game-u ili na New Game Plusu, videli ste tu razliku između memosa, jedan memos je u pitanju. Number of times try to open locked doors, 439 puta, znači sve smo živo istražili maltene. Number of times checked of the map, 614. Morali smo da bi pokazivali i vama gde smo i meni da znam gde smo, jer smo sve istraživali. Sad, šta imamo još? Total enemies killed, kaže 430. Enemies killed by shooting 0, što znači da smo osvojili achievement i jeste, osvojili smo achievement i za to. Enemies killed by fighting, 430 enemisa. Total damage you received, 1462, sad ne znam kako to da shvatim. Favorite weapon, chainsaw, definitivno. Number of shots fired, 12. Znači, kada sračunate ono staklo sad u ovoj epizodi i oni koliko balona, pretpostavljam 11, to je to. Number of windows destroyed, 423, tu sam najjači, brate. Number of healing items used, 48 puta sam čoveče iskoristio healing i to samo ove obične bočice, syringe nisam ni koristio. Times died 0, nikad nisam zaginuo. Number of dodges performed, 476, baš puno dodževa, brate mili. Eto, to je što se tiče statistike. Ljudi, nalazimo se na main screenu, prešli smo igricu, sad ću da vam kažem tačno šta smo osvojili od achievementa, da pregledam šta nam je ostalo, da
da vidimo da li smo tu gde treba da jesmo, da potvrdimo tu našu poziciju. Ajde da vidimo. Dakle, pored ona 3 achievementa za sakupljanje memosa, Strange Photosa i Glimpses of Past, to smo osvojili, ta 3. Pored toga, čim smo završili igricu, dobili smo Reach the Maria Ending, odnosno Vicious Circle, tako se zove achievement. 8,7 igrača je osvojilo ovaj Maria Ending. Onda, osvojili smo I Saw That Town. Complete New Game Plus on any difficulty. Znači, završili smo New Game Plus jednom i to je achievement za to. 5,9% njih je osvojilo to. I As Close As You Like. Finish the game without killing enemies using range weapon. 4,4% je osvojilo ovaj achievement. Takođe, što se tiče glavna 3 achievementa, Pieces Unarranged je osvojilo 3,3% igrača. Znači, vrlo malo igrača je osvojilo ovo. To je za Strange Photose. Archivist, to je znači za memose, osvojilo 3,2%, znači 0,1% manje. I još jednom za Echoes, Glimpses of Past, osvojilo je još manje za 0,1% takođe, 3,1% njih je osvojilo. Takođe u ovoj epizodi smo rešili i Scourge of Toluca Lake, Spend 10 minutes out on Toluca Lake, to je 6,8% igrača rešilo. Šta nam ostaje još da vidimo? Znači, ostalo nam je još da rešimo achievement Making Peace, Reach Leave Ending, to ću pokušati, ako ne onda u speedrunu ćemo rešiti taj leave ending. Ostao nam je Radio Silence, znači moramo da isključimo radio čim ga pokupimo, to sam isto planirao da rešavamo u speedrunu. Ostalo nam je The Goodest Boy, Reach the Dog Ending, to ćemo u sledećoj epizodi rešiti. Defy Even Death, to je vezano za Rebirth Ending, to je u sledećoj epizodi takođe, i takođe u sledećoj epizodi Tinfoil Hat, Reach the UFO Ending. I takođe achievement koje je najmanje igrača rešilo, 2,9% samo, jeste Party Like It's 2001. Kaže, see all classic endings, Leave, Maria, In Water, Rebirth and Dog. Sad, od svih ovih krajeva jedino Leave, što ne znam da li ću rešiti u ovom serijalu, ako ne, rešit ćemo ga onda u speedrunu kao što sam i obećao tokom celog ovog serijala. I to bi bilo to. Na odličnom smo putu, 86% achievementa smo rešili, 37 od 43, znači ostaju nam još 6 achievementa. Dragi moji, to bi bilo to. Mi se vidimo u idućoj epizodi kada ćemo rešiti sve ostale krajeve. Jedva čekam da vidim sve te ostale krajeve. Napravili smo odličan setup, nema šta, nema greške, ima da rešimo sve to. Ako smo rešili ovo danas, onda ćemo rešiti i to. Tako da, hvala vam puno kogod je bio sa mnom. Jako sam srećan što smo ovo razrešili konačno. Sve ostalo je u suštini ponavljanje i uživanje u bonus krajevima. Zveknite like, podržite me, mnogo sam vremena izgubio na igranju, istraživanju i editovanju, pogotovo editovanju svega ovoga. Kliknite i na subscribe za mnoge druge video zapise na ovom kanalu, imat ćemo svašta. Po najviše što ćemo imati jeste Resident Evil, što je nešto slično Silent Hillu, jel? Čekat ćemo naravno i DLC Silent Hilla 2, čekat ćemo i ostale delove ako budu napravili remake, ja se nadam da će praviti keca. Svašta ćete moći da gledate na ovom kanalu, tako da ostanite tu, zveknite ono notifikaciono zvonce da vas obaveštava čim izađe neki moj novi video. Ukoliko vam se sve ovo svidelo i volite da me pratite, toliko od mene, ljubimo sve. Ćao, ćao!